Kheronia hawaralong habit ing narkatang na. United Christian Forum langhem pia hinpen patir piponsi ingdeng nerke pre-Christmas aronga jepen Katalon pon. Chokihala along Winter Badminton Championship ke patupon. Kardom Nilidelika sabirta thanbangpi Sami Rosming tipi pinia bertang tonpen archiponik tha. West Karbiang long arlo Kheronia hawar malom habit ing narkatang nak ahiring tang piklo. Rikang mihomarong along habit ing narhur ludam paksi hidi asok do anta phalang nolablo. Laana phita Forest Department pensai deng ponpe derapot rada ningki pung tir lablo. Kheroni pen Dedikas Bureau Chief Jairam Kathar. Rati hatio hatu exactly time to iman kobo nuaru kin 7-8 বজাৰ ভিতৰত হাতী আহি পাইছে আমাৰ এই পথাৰত আৰু ধানখিনি বহুত লোকসান হৈছে আমাৰ অন্তত 200 মুন মান মানৰ ধান আমাৰ লোকসান হৈছে হাতীয়ে খাই পেলাই নাই আমি হঠাৎ হাতী আহি পোৱাৰ কাৰণে এইফালে বম সম কিবা বিচাৰোতে আমি সেই সময়টো উলিয়াব পৰা নাই তেওঁলোকক আমি খবৰ দিব পৰা নাই চৰকাৰক এইটো অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যে আমি বছৰে বছৰে এই ঘটনাটো আমাৰ ইয়াত হৈ থাকে এই গতিকে চৰকাৰে আমাক চাব লাগিব আমি খেতি কৰা মানুহ আমালোকৰ খেতি হৈহে আমি জীয়াই আছো খাই আছো বছৰে বছৰে যদি আমি খেতি কৰি পেলাই একো নাপাওঁ তেনেহলে আমি কেনেকৈ চলিম কি কৰি খাম সেই গতিকে চৰকাৰে আমাক চাব লাগিব যিখিনি লোকসান হৈছে সেইভাবে নহয় কিন্তু আমিও জীয়াই থাকিব লাগিব যেতিয়া চৰকাৰে আমাক চাবই লাগিব কিবা এটা হলেও এটো খেৰনি সাউথেন ৰেঞ্জ তো ৰিকাংমি হোম নম্বৰ 1 Aninkanwang asonsi langhempi United Christian Forum asong TDP pen patir piponsi rongpang bongdon basko aklamalong surihinira inkoya pharman pre-Christmas alier champion Katalon pon Aninkanwang ason thak matijong aprang se abhom kuru arui pre-Christmas Katalon pon bomatengsi piningkan lethotta richo apar aricho poala mathepi kepaklang kitab angdengpi kriser kep angdengso kritrok pen inquiry sialong pen humsi kedamtang matijong niphai trogarni ingdeng nerkep aphong aphan talon talipon lo United Christian Forum amai phu all bivel phangchopen Bible kang theraphan manpeng piponsi labangso amai pangcheng pon lo adunthu Kongchun Bang Albertson Timung Pen Aluhi Kapachaniang Deng Jaipon Mai Long Lamjai Sarpo Rulinson Teron Pen Chetong Dun Pen Athepi Alam Ating Pen Lam Jaipon La Pentu Aluhi Sarpo Amana Ping Pen Reverend Father Dominic Teron Langhempi Perisa Kurusar Tapat Pastore the Pro Pastor Reverend Jiten Ingti Augustine Hanse Socheng Development Blog Chairman Hatum Chetong Simai RD Pidun Kadok kave mondoli kep prek jama Christian ke korara tatum bang pharo pliar muje tongdunsi alira champion mai pajut ponlo langhem pipen delika sapherang ke honor song timong Kisang adim dum habit awta atar habit ang bangsim Chokihala Indoor Stadium along Karlitang Montutimung Lapen Karlitang Elias Tisu Chikimo Men Pen Winter Badminton Championship
Surihini rai ingkoi kedam tang matijong phor ni pen pathulo. Team thong kep andak chapati dun la solong alhisar poman pen kasa chunbang Kensington ingti pen chenglok ongdung ke thikiding atum chetong dun. Choki hala pen daily kasa pherang ki Mongol Singh Tokbi. Kacikimu, Montutimu, Lapen, Ilyas Isuk Kalidang, Halang Tumamen Pen, Kepamanpon, langsung badminton, nak Nili Bahawar, Mue Kepadu Ponji, Nili Bahalo, Nili Tum Bang Rapet, Tum Kasa member lo, Pakai Longsing Tobi, ex General Secretary KSA. Lapen, Curo Parlo, Langli Kogen Terang Panda, Nilidum Han, Labangso Patu Klamlong Nacho Papot, Nilidum Team di food maximum ada kai practice wear Patu wear adum si dak Nilidum Niliblong adame ini Nilidum dak Wangiglo, pasti dak Nilidum Kemang Mangke, lalu Patu Helahin Patuhin natu anutin rong atau kanuanta anutin itum akhe. Teman-teman patu lihat sonte. Not only badminton, football pun cenglok. Ke patu hinan ajar patu hintame rimdun lihat sonte. Eo ke pran kan mesri, eo pran am epon po ke kem ke dam, kapurhi ke charli nakuta pakrang muzi. Assam Olympic Association atum kapin khat ponatengsi, Baithalangso Sports Association ke pathok lamalong, West Karbi Anglong District Sports Association pen ke chengsi, Sport Trial Camp ke padopon. La solong ningkan kri trok siar tapen aber arlo somar lapen ningkan ingkoi rai siar tapen aber apin somar tomaphan meter pharupli lapen meter pharunyar cap ki kat padopon lo Baithalangso pen delika sapherangke jason inhi আজি আমাক মানে আসাম অলিম্পিক এসোসিয়েশনৰ পৰা আমাক মানে এটি ইনফৰমেশ্যন দিছে যে এথলেটিক ট্ৰায়েল হ'ব লাগে এই ট্ৰায়েল সিলেকশন হোৱা কেটা মানে আহা 12 তাৰিখে হুৰুজাৰ ষ্টেডিয়ামত মানে কম্পিটিশন হ'ব এথলেটিক্স হে বিষয় লৈ আমাক মানে দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত আমি আফটাৰ দ্য ফৰ্মেশন অফ West Karbi Anglong District Sports Station আমি প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমি আজি এই বৈঠলাংছো স্পোৰ্টছ ষ্টেচন প্লেগ্ৰাউণ্ডৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক আহিব লগা তেনেকৈ আমাক বহুত কেইটা ইভেন্ট আমাক কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ দিছে আৰু আজি মানে প্ৰথম মানে আমি ইভেন্টটো মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমাক দায়িত্ব দিছিল কি 400 আণ্ডাৰ 17 আৰু আণ্ডাৰ 21 বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ আৰু 4x400 আণ্ডাৰ 17 আৰু আণ্ডাৰ 21 ৰ বয়জ গাৰ্ল ৰিলে এই দুটা ইভেন্ট আমাক মানে ট্ৰায়েল কেম্প আজি মানে ইভেন্টটো কণ্ডাক্ট কৰিব দিছিলে ইয়াৰ সিলেকশন হোৱা কেটা আমি মানে 12 তাৰিখে হুৰু হজাই ষ্টেডিয়াম আমাৰ মানে এথলেটিক্স কম্পিটিশনটো হ'ব Japra Langsolong JSA Penpatir PC Ingding Troxy Inter Club Football League Tournament kapathuk angdung kitilo Patumi angdung kiti kapathualong Calvary FC Pen Junior FC Buratero nang bongsi pathuponlo Calvary FC atum Junior FC Buratero naphan 2-1 goal pen paremsi Calvary FC atum champion chapamanlo Aphi JSA amai phukang bura ingti pen mai charisi nong ekepajaramai padopon La solong Aluhiaman pen EM Jogot Singh Ingti VDC Chairman Riso Singnar pen chenglok ongdung ke thikiding atum chitongdun Hanjang langso pen delika sapherangke bisni lekthe Malam sophan bertang ton panik sena Showing at Galaxy Cinema Hall Difu Karbi Anglong Tenet a new Hollywood movie The show timings are morning show 11 a.m., matinee show 2 p.m. and evening show 5 p.m. Tickets available. Prices gold rupees 150, club rupees 200, executive rupees 300. Langley TVS Rongkhelan opposite of DIG Bungalow, Difu Manja Road, Difu Karbi Anglong, Assam.
with all kinds of TVS bikes and scooters. Accessories, spare parts as well as sales and services are available. Finances are also available. For more details, contact 6000492143. Ingtipi Car Showroom, used car dealer at Rongchingthur near Electricity Board, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. Types of cars available are Maruti 800, Alto 800, Alto LXi, Alto K10, Maruti Zen, Maruti Swift Desire, Hyundai Eon and more. For more details, contact at 6002790080 or 7637859559. Puthot Birtar Jupontolonang Rong Plimplam LP School along Ingdeng Kethom Hawar Rong Ajiapan Tirika Mamai Kiseng Padopon Hawar Kang Thora Terang Amai Pu On Teron Kacharipon Amai Long Hampang Klembang Bapuram Rong Pipen Chenglok Ongdung Kethekiring Atum Chitongdun Penang Ching Waiching Side Rapi Baliram Singh Narapan Maipu Lapen Deven Tisopan Chunbang Arpu Pek Ponsi Ingtang Kring Pentirika Mamai Sing Pon Lokusi Unitum Delikas News Along Bitanang Pali JSA Hinpen Ingdeng Kethom Inter Club Football League Championship Angdung Kiti Kepapa Thujiapan Kachisi Kachedang Asai Kedeng Pon Jaipong Sports Association Pen Patir Piponsi Kedamtang Pre Kre Kethomar Nipen Ingdeng Kethom Inter Club Football League Championship Karlitang Kajok Ingtipiamen Pen Kepathu Pangcheng Ponlo Labangso Kepathu Karbi Riso FC Lapen Karbianglong Morning Star Football Academy Jaipong FC Atumsi Kepathu Kethek Serajok Final ang dengan Cepaundun Lo Lapen Penabangso Angdung Kiti Kepathu Along KACCM Tuliram Ronghang Apansi Aluhi Sarpoaman Pen Hangpon Lapen Alang Lilong MP Horen Singh Bay Lapen Local MEC Tarendra Brahma Atum Sitame Nang Chitong Dunbek Nangchi Lapen Nang Chitong Dunbek Kupusi JSA Hinpen Perang Kya Thingno Nang Chethandun Lang Hinpen Delika Sa Perang Kya Sarpin Pokro Pina Football League Khela Final lo Jaipong hadak hai JSA Hinpan Nasi ini tengah perang iklim tang tang nikah ni lo Peneng pan arti dia nikah ni thom Pa nikah ni Partang lo Lasi Pena Itu ke pa lo hisar potu CME matum Wangli pun Nasi itu anak kecil padu dam la Dompet Azir puan tha To tak pan iklim lo Tumi pan iklim Nasi gerta ke bonai lo Tatuar Karko karpe ke pan ke safai di Lah ekdom clean bo polu Lah Cet abet pabi pin bo polu Peneng Peneng ke ceng mane 17 ali pen 17 November pan Ikut pena 8 tarik Desember Final pi pun Star Academy pen Karbiris So mane wanglo ta lang thi wanglo pulu te son baga hang nang ko payo nei lahai maintenance afan antu se ako lahai state ka pathi afan antu se ako hang me po thekang lo ko mati la hem ala dung nam plut pang ni game sor bangge face to face kal biat po mata karang bhedlan asidang nang le ro pulu te thekang lo po koson son mada komi bisi di tarik na cap December nelitum na dag Jaipong Sports Association league final pathu po lasi nelitum na dag CM MP phan gi chopha bangke Karbi Anglong Sports Association along CM bangke president lo pen MP sitami West Karbi Anglong Sports Association na president lo lasi nelitum alang litum phan gi chopha ningge che thege la pulo je nelitum dag Jaipong arat ausoma dom sitami ansu se khela nat angsong ponun thegi mine tapson ning che thepen alang litum pinab ladak Jaipong Sports Association final along nang chetong dun ji pusi nelitum ning thelo pen alang litum ladak nang chetong dun lo pulo tang te nelitum long sop phil along kenang sop dolang gallery nang halang mini indoor stadium nang halang asela hai jong se alang litum nelitum aphan awar sai nang li pipon thek pulote nelitum ladak Jaipong mate selawor lahini area somaratum ansu se khela nathu aprang pon thegi pusineli tum ning che thelo Pinia Berta Lapan Sikang Ton Periklo Laing Bom Tha Daily Cast News